Okay, so sebelum ni, minggu lepas, kita dah tengok kita punya exercise, basic router and switch configuration. Basic device configuration lah. So saya dah configure PC 1, saya dah configure switch yang pertama, saya dah configure router yang pertama. So saya minta awak configure router yang kedua, switch yang kedua, switch yang ketiga, switch yang keempat, PC kedua, PC ketiga, PC keempat. Okay, so bila kita dah configure semua and kita boleh buat verification lah, kita boleh buat testing. Okay, so untuk basic router setting macam biasalah, device ni kita kena set dia punya device name, host name, kita kena set password, secret password, kita kena set login password untuk konsol, untuk line VTY, terminal, SSH, dan kita ada option untuk kita encryptkan kita punya password, service password encryption, dan last sekali, kemudian kita boleh set kita punya banner ni untuk notification lah. So bila siapa-siapa buka kita punya router, dia akan naik notification lah, router ataupun switch. Kemudian yang kita perlu save configuration. So bila real device, kita perlu save configuration. Kalau tidak, bila kita on, configuration kita akan hilang. Kalau katakan kita running on packet tracer, tak ada masalah sebab kita save file tu. So bila kita save file tu, bila kita buka, configuration kita masih lagi macam dia tersave dalam running configuration. Tapi kalau kita tutup, kita offkan dia, kita onkan balik, configuration kita akan hilang. Macam mana kita nak on offkan dia? So kalau kita klik kat switch, dia ada on off button pada switch. Mana saya zoom in. Dia ada dia switch ni macam kat switch ni macam tak ada, tapi kat router ada. So kat router ni dia ada on off switch. So bila kita offkan switch ni, dia akan hilang lah kita punya configuration yang kita tak save. Untuk real device, memang dia konsep dia macam RAM lah. So kita kena run kita punya script, copy running config, startup config. Saya share kita punya notepad minggu lepas. So this is the router basic configuration. Starting dia akan berada dalam user exec mode. Bila kita enablekan dia akan pergi ke privilege exec mode. Dan untuk configure, kita run configure terminal, dia akan masuk global configuration mode. So semua configuration kena berada dalam global configuration mode. So kita run hostname, kita setkan password ni, untuk bila enable dia akan minta password, dan this is for untuk konsol lah, untuk remote, pakai konsol kabel, ni untuk terminal lah, line VDY ni untuk remote melalui terminal ataupun SSH. Dan this is for encryption, and this is the banner configuration. So bila kita dah siap basic configuration ni, kita akan save. So untuk save, kita akan keluar daripada global configuration mode, kita exit, kita pergi kat privilege exec mode, dan kita run copy running config, startup config, dan dia akan save. So that is router configuration. Switch configuration pun sama. And save. Right. Kemudian
minggu lepas juga kita ada tengok interface configuration. Interface configuration ni adalah untuk kita assignkan interface, okay, port 3 bit 01, port gigabit 02, gigabit 00. Okay, so this is the command. Okay, kita run untuk configuration macam kita cakap tadi. Kita mesti masuk dalam global configuration mode, so run configure terminal dan kita akan masukkan dia punya interface. Okay, interface gigabit internet 00. Okay, kemudian kita setkan IP address. So this IP address adalah sama dengan IP address yang saya bagi dalam table ada dalam diagram ni lah, saya bagi dalam diagram. So this is 192.10.0, yang ni .1 sebenarnya. .1, this is .10. So boleh configure kat sini lah. Okay. That is the configuration. Dan untuk onkan dia punya interface tu, kita run no shutdown. Kalau kita run shutdown saja, dia akan offkan interface tu. Dia akan disablekan interface tu. Untuk enablekan interface tu, kita akan run no shutdown. Okay. So exit buat interface yang kedua, exit buat interface yang ketiga. This is serial interface. Serial interface yang ni lah. Ni router R1, serial interface, this one. Okay. So untuk save configuration, kita akan copy running config, startup config. So minggu lepas, masa yang saya ada audit tu, so saya bagi ke awak dia punya video untuk study lah dan buat exercise ni. So cuma saya tak pergi ke next step lah untuk verify kita punya setting. Okay. So minggu ni kita akan tengok macam mana kita nak verify interface setting, kita nak tengok macam mana IP address tu di-assign kat interface tu, so macam ni kita nak check betul ke tak, apa semua kita akan tengok pada minggu ni lah. So verify interface setting, show command are used to verify operation and configuration of interface. Okay. So untuk kita tengok IP interface, kita akan run pada semua command yang ada show ni, kita akan run pada privilege exec mode. Okay, untuk type show kat depan, dia punya command dekat belakang dia tu, dia punya initial script ke line dekat depan dia tu is router hash. Okay. Kalau router hash ni maksudnya dia berada dalam privilege exec mode. Kalau ada router dalam kurungan config ada hash, this is for your configuration. Okay. Untuk verify kita buat kat sini, untuk configuration kita buat kat sini. Kalau ada tanda ni bermaksud awak punya router belum enable. This is user exec mode. Okay. Awak punya router belum di-enablekan. Okay. Alright. So untuk show IP interface brief, okay, kita pergi kat router. Okay. Saya pergi kat CLI. Enter. Okay, minggu lepas kita dah setkan password. Okay, password dia is secret. So password dia is password. Selepas enable baru kita masukkan secret. So password dia is password. Okay. Okay. So bila dia dah masuk, kita enablekan dia. Selepas enable baru kita type yang secret ni. Okay. Kalau dalam tengok dalam slide, dalam nota-nota Cisco, kebanyakannya dia akan letak enable secret
password dia pakai kelas kalau saya tak silap. Dan untuk yang ni, password dia akan pakai Cisco. Kalau yang dalam nota Cisco, dia tak pakai secret, dia pakai kelas. Kalau password, dia akan pakai Cisco. Tak ada masalah, boleh pakai yang mana-mana. Tapi untuk mudah, saya pakai password dan secret ni supaya kita senang ingat untuk kita punya exercise. Kalau tak silap saya, Cik Napi pun pakai benda yang sama. So, mudah. Kalau tidak, kalau awak dah lupa password enable, dah lupa password console, memang kita tak boleh masuk ke dalam awak punya router ataupun switch. Dalam exercise tak ada masalah. Dalam assignment awak je yang akan masuk, awak boleh buat balik dan sebagainya. Tapi dalam ujian, dalam final exam, kalau saya tak boleh masuk, kalau pengajar lain tak boleh masuk, macam ni kita nak check apa benda yang awak dah buat. So, saya silap semua configuration tu tak boleh dinilai, awak dapat kosong. So, rugilah. So, biasakan ataupun kadang-kadang kita akan nyatakan dalam kertas ujian ataupun dalam kertas final tu lah apa password yang awak perlu letak. Kalau kita tak mention, maksudnya kita akan guna default password lah. Defaultnya yang ni lah, secret dengan password. Alright. So, saya dah masuk. So, untuk saya verify tadi, show IP interface brief. So, saya type kat sini, show IP interfaces brief. Enter. Show IP interface brief. Okey. Dalam slide Cisco ni ada error. Dia tak ada, dia patutnya tak ada S. Ni slide Cisco sebenarnya saya guna. So S ni tak ada sebab tu dia naik. Dalam CLI ni dia ada error kat sini, invalid input detected. Okay. Sorry. Okay. So, bila kita run show IP interface brief, saya copy Copy, saya masukkan notepad bahagian bawah ni. Okay. Yang error-error ni saya buang lah. Okay. So, kita akan nampak, sekejap. Saya kecilkan sikit font. Okay, baru nampak full. So, kita akan nampak bila kita run show interface brief, dia akan bagi tahu this is dia punya interface. Okay, interface protokol dia interface. Kemudian this is the IP address yang assign pada interface tu. Then this is okay ataupun tak, method yang digunakan, kemudian status lah up or down, and belakang ni is the protocol. Kalau saya nak kecilkan lagi nanti dia lari tak. Okay, so ni saya dah kecilkan sikit. Okay, so interface, IP address, okay, method, status, and protokol lah. So interface ni kalau kita tengok router A1 dia ada 3 interface. Okay, so dia ada 3 interface 00, 01, 00. Ni 3 interface yang bersambung. Yang tak bersambung ada serial 001. Okay, kemudian dia ada VLAN 1. VLAN 1 is the default VLAN pada setiap device. So dia memang akan ada lah. Okay, yang ni VLAN ni Cik Napi akan cover dalam subjek security. So saya tak cover dalam subjek routing lah. Right. So
This is the IP address yang kita set pada gigabit Ethernet 192.168.10.1. Okay, gigabit Ethernet 00 ni .1 sini. Kemudian gigabit Ethernet 01, okay, gigabit Ethernet 01 ni kat sini kita tak assign. Okay, kita tak assign gigabit Ethernet 01 kat sini. So sepatutnya di gigabit Ethernet 01 is kita tengok network ni 192.168.11.0 kan. So kat sini adalah sorry tak nampak. Okay, kat sini adalah kalau kita tengok network kat sini 192.168.11.0. So di sini adalah .1, okay, pada router 1 sebab ini dia punya gateway. So biasanya kita akan pakai .1 kat sini lah. Sebab tu kat sini pun 192.168.10.1. So this whole network is 192.168.10.0. This whole network is 192.168.11.0. Okay, so IP PC ni adalah 192.168.10.10. IP PC ni adalah 192.168.11.10. Okay, switch ni kita tak setting. So this switch is plug and play switch, dia punya port dia lah. Okay, kita cuma on kan dia punya kita cuma setkan dia punya basic switch basic device configuration untuk switch. Okay, port semua kita tak assign dengan mana-mana interface, VLAN dan sebagainya. Okay, so kita dah setkan G01. So sebab tu G01 ni kita tak ada IP lah sebab dalam demo minggu lepas saya tak buat. So tapi saya suruh awak lengkapkan. So sebab tu dia unset, unassigned. Tapi status dia still up sebab kat ni ada connection. Cuma dia tak boleh gunalah line ni. Okay, kemudian protokol dia pun up. Right, next S. Okay, S0000. So this is serial S0000. So this is the IP address. So kalau kita tengok kat sini 209.165.200.224 ni adalah dia punya network ID. Okay, this is the network ID. Okay, the network ID. So kalau kita tengok IP kat sini, IP kat sini is 225, this is 226. So sebab tu 209.165.200.224/30 ni, this is subnetting. Nanti kita akan tengok macam ni kita akan cover subnetting. So untuk minggu depan saya hari yang saya tak boleh masuk tu, saya akan coverkan dalam slide sedikit topik untuk habiskan chapter 1 IS1 ni, basic router setting. Kemudian saya akan cover sedikit berkenaan dengan subnetting, IPv4, IP addressing and dengan subnetting untuk awak faham ke masa kat ILP masa CJ dulu dah belajar subnetting. Kalau dah belajar, saya akan revise sikit lah. So mungkin dia akan jadi sedikit laju dan komprehensif. Kalau awak tak faham subnetting ni, nak saya guide, go through step by step. Saya akan go through step by step sebab awak punya subnetting ni kita akan guna untuk semua. Okay, subjek saya, subjek Cik Nafi, subjek yang lain. Once kita main dengan network ni, kita tak boleh lari daripada subnetting. Nanti ada VLSM, CIDR dan sebagainya. So, tolong respon kat chat kalau nak saya revise secara
secara brief, saya akan revise secara brief, tapi kalau nak saya detail, saya akan detail lah. So kalau nak detail, tekan 1. Kalau nak brief, tekan 2. So supaya saya boleh budget macam mana saya nak rekod kelas untuk minggu depan. Okay, alright. So saya akan cubalah, saya akan cuba explain step by step in detail untuk subnetting, untuk awak faham macam mana kita bahagikan, kita assign dalam kita punya network, what is /24, what is /16, what is /8, what is /30, macam mana dia boleh dapat, kenapa dia pakai /30, kenapa dia pakai /24, kenapa dia pakai /25, 27. So yang tu saya akan explain untuk kelas minggu depan lah. Cuma macam saya cakap lah, saya ada kursus minggu depan seminggu daripada Isnin sehingga Jumaat. So untuk kelas minggu depan saya akan rekod lah. So bila cover subnetting tu mungkin, saya rasa mungkin dia akan ambil masa yang lama sikit lah. So kita tengok macam mana, tak ada masalah. Kalau tak faham, boleh PM saya. And mungkin kalau tak faham, kita akan jawab awak punya soalan-soalan tu in next class masa 19 Oktober. Okay, so that is serial 00, serial 01 ni ada pada router R1, okay, tapi kita tak sambung ke mana-mana. Kalau saya klik kat sini, saya klik kat bawah ni, serial cable, so dia akan ada satu lagi yang kosong, yang masih lagi belum bersambung. Okay, so itu untuk show IP route. Kemudian kalau kita tengok next command is show IP route. Show IP route ni kita nak tengok routing yang ada dalam router lah. Okay, so pada privilege exec mode tu show, okay, lambat satu saat je. Okay, enable secret. Okay, so show IP route. Alright, saya copy, saya paste kat notepad. This is the show IP route command. So dalam show IP route command ni, dia akan bagi tahu apa network yang connected dengan kita punya router. Apa network yang connected dengan kita punya router. So kalau kita tengok pada kita punya router R1 ni, okay, kita ada satu network kat sini, 192.168.10.0. This is network, kita panggil network ID. So kalau kita tengok kat show IP route ni, routing, this is route lah, routing table dia. So 192.168.10.0, okay, bersambung dengan dia. Okay, this is benda ni lah, benda ni. Okay, so 192.168.10.0 is directly connected. Directly connected. Kenapa kita panggil directly connected? Sebab network ni, okay, dia bersambung secara direct dengan router R1. Okay, bersambung secara direct dengan router R1. Kemudian kita tengok kat bawah ni, L. L ni 192.168.10.1. Ini adalah network. Okay, this is IP address. This is the IP address of the router.
This is the local. Okay. Kenapa yang ni slash 32, yang ni slash 24? This is local device, so dia hanya satu je. Slash 32 tu dia represent satu IP tu, that IP. So that is why local is 192.168.10.1/32 is directly connected. So this is the local link. Okay, C is the network yang link yang connected dengan dia, the network that is connected with router R1. Habis kalau dalam diagram ni ada satu lagi network 192.168.11.0 dengan 209.165.200.224. Kenapa dalam show IP route ni tak ada? Sebab dalam router R1, okey, dalam router R1 ini packet tracer ni adalah packet tracer yang saya bagi ke awak untuk awak sambung exercise hari tu. So, saya hanya configure PC1, switch ni, router R1, interface G00 je. Interface G01, serial 00 saya tak configure. Jadi, bila saya run show IP route, dia tak keluarlah benda ni. Okay. Yang awak dah buat minggu lepas, yang awak hantar, okay, yang awak hantar dalam classroom tu ataupun dalam Google Form tu, dia sepatutnya akan ada C ni, dia akan ada 3. Dia akan ada 192.168.10.0/24. Dia juga akan ada, okay, dia juga akan ada 11.0 gigabit 01, okay. Dia juga akan ada benda ni satu. Dia juga akan ada 9.192.224.0/30. This is serial 0/0/0. Okay. Cuma yang local link tu saya tak ingat. Sorry. Semua local link ni saya tak ingat. Saya rasa lah this one. Okay. Ini yang awak akan dapat bila awak dah fully configure pada router tu. Ada 1, 2, 3. So dia akan ada 3 network yang directly connected dengan dia, dan dia ada 3 link yang local. Maksudnya memang pada router tu. Okay. So that is local and C, connected. So apa static, read, mobile, BGP, apa semua ni? That is routing protocol yang awak akan belajar semester ni dan semester depan. Okay. So kita akan tengok static routing. Okay. Selepas kita dah belajar IP addressing dengan subnetting, kita akan cover static routing. Kita akan cover read. Read is dynamic routing. Kita akan cover EGRP. Okay. This is also dynamic routing. Okay. Dan kita akan cover OSPF. Okay. Dia ada banyak ni OSPF. Apa beza? Okay. Ada yang untuk local, ada yang untuk wide area network. So kita akan cover yang local network dululah. So kita akan tengok satu, static, RIP, ERGRP dan OSPF untuk kita punya subjek semester ni, router and routing configuration. Okay. Dan pagi tadi saya bincang dengan Encik Rafi, mungkin kita akan cover juga DHCP sikit untuk
subjek router and routing. So subjek saya akan cover routing, DCP. Okay, subjek Cenapi akan cover VLAN, inter-VLAN, and masuk part security lah, netting, ACL dan sebagainya. Okay, so that is show IP route. Show IP route ni untuk kita tengok router tu mana laluan dia, ataupun kita panggil macam seolah-olah macam routing table lah. Sebab bila kita run show IP route ni, kita akan tengok apa network yang bersambung dengan dia, apa network yang directly connected dengan dia. Okay, so network yang tak bersambung dengan dia, dia akan dapatkan daripada router R1, dia akan tanya router, dia akan dapatkan daripada router R2, okay, dia akan dapatkan daripada router R2, okay, dia akan tanya router R2, apa route ataupun network yang bersambung dengan router R2 ni. Dia akan send query kat router R2, so router R2 akan bagi tahu kepada dia, ini network yang bersambung dengan aku. So daripada situ router R1 akan tahu, okay, so untuk hantar ke network 10.1.1.0 ni, this site, so dia perlu lalu router R2. So kalau katakan PC1 ni nak hantar data ke sini, bila dia sampai kat router R1, router R1 akan check routing table dia, tak ada, dia tak simpan. So bila dia tanya router R2 akan bagi tahu dia ada dalam network router R2. So router R1 ni akan send that data, that information daripada router R1 pergi ke router R2, dan router R2 ni yang akan forwardkan ke intended recipient, ke destination dia lah. So that is show IP route. And show running config. So running config ni saya rasa saya macam ada tunjuk hari tu, tapi tak apa, kita tengok. Okay, show running config. Enter. Okay, cuma yang ni masalah sikit nak copy, tapi tak apalah, saya bagi dia habis dulu, sekejap saya copy dalam notepad. Saya scan dalam notepad bagi awak nak. Okay. Okay, this is show running config. Sekejap lagi saya tunjukkan satu lagi, show startup config. Apa beza show running config and startup config? Okay, so show running config ni is will show what is the running configuration yang tengah run dalam device tu. Kalau kita run kat router punya configuration lah. Kalau kita run dekat switch punya running configuration lah. Jadi kita buat kat switch. So show running configuration ni bila kita run, dia akan generate lah dia punya configuration yang dia tengah run. So current configuration dia berapa byte configuration. Lagi banyak configuration yang kita buat, lagi tinggilah dia punya configuration ni. Then this is the version of the iOS, okay, the version of the router punya iOS. This is the timestamp of benda yang ada dalam ni, dia punya log lah. Okay. Then this is service password encryption yang kita dah set, okay, pada kita punya router. So router hostname R1. Dan this is enable secret. So secret password dia, kan kita type secret password tu secret kan. So secret tu dah di convert ke dalam this key, okay, this encryption key lah, this one. Kemudian this is IP certification, tak ada. Okay, so this is the license untuk iOS tu. Dan spanning tree mode, secara default Cisco device, router, switch semua memang
memang running in Spanish remote. Kemudian, okay, this is the interface. This is the IP address yang kita dah set. Okay, secara automatik dia punya duplex mode dengan speed is set to auto lah. Tapi yang ni kita boleh set kalau kita nak set. Dan this is the interface G01. Saya tak set tapi saya dah suruh awak set lah. So bila awak run awak punya running config, awak akan nampak IP address yang awak set. Kemudian this is the duplex auto, speed auto, this is secara automatik yang di assign. Kemudian this is the interface serial blah. This is the IP address yang dah set kat serial interface ni. Okay, tapi tadi kan dalam show IP route dia tak muncul kan sebab untuk serial link lagi satu tu pun kena aktif lah, baru dia akan di-enablekan DP. Kemudian this is flow rate. Flow rate ni secara automatik dia setkan 2 juta. Okay, 2 millisecond. 2 millisecond kena convert lah. 2 millisecond, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 3. So 2 million, okay, 2 million second. So untuk convert ke frekuensi is 1 over 2 million tu lah. So kita akan dapat lah frekuensi clock rate ni. Alright. So IP serial 001 ni kita tak assign, tak bersambung ke mana-mana pun, so memang tak ada lah. So kenapa ada clock rate? Clock rate ni is dalam kita punya sambungan ni, okay, sambungan ni dia ada apa yang kita panggil serial DCE and serial DTE. So serial DCE ni dia memang datang dengan clock rate, so dia akan sambung kat satu side. Okay, sebab tu kita nampak ada lambang jam ni lah. So dia ada clock rate for synchronize data rate lah. Okay. Kemudian yang ni dia akan jadi DTE lah secara automatik. One side DCE, one side will be DTE. Kalau yang ni DTE, yang ni will be DCE secara automatik. Okay. Kemudian this is interface VLAN. Okay, this is full default VLAN yang ada dalam device. Kita tak set apa-apa, so tak adalah no IP address. And kalau kita tengok status dia pun shutdown. Status dia shutdown. Yang mana yang kita dah configure, kita run no shutdown. So status shutdown ni tak adalah, dia akan jadi status up lah. Sebab tu dekat sini kita tengok tak ada pun status shutdown. Okay. So this is IP classless secara default lah sekarang ni is classless. Dulu memang kita pakai class full. Okay, nanti minggu depan saya akan explain dulu lah sebelum kita masuk subnet. Saya akan explain IP addressing. So what is classless, what is classful. And this is the banner mode yang kita set tadi. So nama dia basic router configuration. So yang ni is saya rasa hash tu. Hash yang dalam CLI tu. So dia baca arrow up lah, degree basic router configuration. Dan this is the line console 0. Okay, password. This is the password lah, yang kita set hari tu, PASSW0RD. Okay, dia dah encrypt. Kenapa dia encrypt? Sebab kita dah running service password encryption. So dia dah encrypt kita punya password ni. Kalau kita tak run service password encryption, okay, hanya enable secret ni saja yang akan di-encrypt, tapi password yang kat sini dia tak akan encrypt. Awak akan nampak dengan jelas password. So that is why kita encrypt, supaya kalau terdisplay
Okay, bila show running config ni, kita akan nampak password yang kita set. Contohlah awak network administrator tengah buka awak punya switch ke router punya konsol punya terminal, tengah buat, dia tiba dah tak tahan sangat ni nak pergi toilet, tinggal. Okay, adalah makhluk mana datang show running config. Dia boleh view semua awak punya password yang awak set. Kalau awak tak, encryptkan awak punya password. So untuk exercise tak ada masalah. In real workplace, please do secure your password. Okay, sebab kita tak tahu apa yang orang akan buat, apa yang attacker akan buat. Kalau dia boleh nampak, dia boleh jumpa, habislah punya network. Dan bukan main-main, kalau once your network or your data dekat awak punya tempat kerja is compromised, okay, kalau private sector, besok boleh cari kerja lain biasanya. Okay, kalau kat government sector ni is still mungkin kena taruh letih ke apa ke, tapi you will still hold your job lah. Okay, tapi kat private sector, there are a lot more people out there who needs job yang mungkin akan be more careful than you. So kena berhati-hati lah. Okay, kena jaga-jaga dan semua benda ni kena ambil tahu lah. Okay, jangan buat kerja sambil lewa lah biasanya. Okay, so this is the console and this is the remote. Okay, so what is line VTY 04 and line VTY 015? Kan kita setkan 04, 015 kan. So senang je kalau tak ingat. What is the difference? Saya cari. Between line VTY 04 and 015. Senang. Kadang-kadang awak pun setengah benda yang kita lupa, kita akan ni juga. So tak ada. Ya, saya nak cari explanation yang simple untuk awak faham. Okay, this is the diagram. Saya share kejap kadang cerita pun tak nampak. So saya sharekan dia punya diagram. Okay, so nampak Okay, what's the meaning of line VTY 04 in configuration of Cisco router or switch? Okay, yang kita selalu yang kita buat dalam basic configuration tu lah. So line VTY ni biasanya untuk kita buat telnet ataupun SSH, untuk kita remote lah biasanya menggunakan terminal ataupun kita guna putih untuk kita remote ke dalam router or switch. Kejap lagi saya demo macam mana kita nak guna terminal or
SSH ni lah dalam kita punya packet tracer. And macam ni kita nak guna line console tu. Okay. So while going through any router switch configuration, we may come across the term line VTY 04 or line VTY 015. Okay. So ni diagram dia dekat sini. Line VTY 04, we can have 5 simultaneous virtual connection. Line VTY 015, we can have 16 simultaneous virtual connection. So, kalau line VTY 04, kita akan boleh remote, okay, remote 5 device serentak pada satu masa, tapi 015 kita boleh remote 16 device serentak pada router tu pada satu masa. Okay. So kalau in term of security, biasanya line VTY 04 is more secure lah sebab kita limitkan device yang boleh access kepada router tersebut. Okay. In term of access is line VTY 015. In term of security is line VTY 04. So mana yang paling lebih sesuai untuk digunakan bergantung kepada polisi. Okay, bergantung pada polisi yang company tetapkan. Tapi to be safe, better use line VTY 04. Okay, to be safe is better to use line VTY 04. Okay, tapi untuk lab kelas tak ada masalah nak guna 04 or 015. Tak ada masalah. Okay, alright. So saya akan share ni dulu. Okay, kita kembali ke sini. So this is show running config yang saya run tadi lah. So apa bezanya dengan show startup config? Okay, kita pergi kat router balik. Okay, password. Okay, enable. Okay, secret. Right, show startup config. Okay, enter. Copy. Saya paste dalam text. Alright. Okay, so this is show startup config. Okay, using 555 byte version yang sama, service password encryption, hostname, enable secret, license, spanning tree, okay, interface serial, okay, this is another interface serial, this is VLAN, classless, banner mode of the day, line console 0 punya password, okay, line VTY, kan? Nampak macam sama je show running config dengan startup config. Yes, show running config dengan startup config is the same thing kalau bila awak buat configuration, awak save dan dia akan save dalam startup config. Kenapa ada startup config, ada running config? Startup config is the configuration yang diperlukan untuk di start. Maksudnya apa saja yang kita dah configure, kita save. So bila kita run, kita start, dia akan baca balik kita punya configuration yang kita dah save sebelum ni. Okay. Kalau kita tak save, kita tak run command yang kita buat sebelum ni, copy running config startup config. Okay. Kalau kita tak run command ni, command yang kita buat sebelum ni, copy running config startup config ni,
dia tak akan copy running configuration, current configuration yang kita tengah configure ke dalam startup configuration. So once kita off kita punya device, kita on balik, semua configuration yang kita dah buat dah tak ada, dah hilang. So sebab tu biasa kan setiap kali end of one configuration, terus run copy running config, startup config. So dia akan copy the current running configuration into the startup configuration. So bila kita off, kita on balik, dia akan still pegang kita punya configuration. Dalam lab, dalam exercise tak ada masalah. Sebab apa? Boleh buat balik. Kan? Tak berjaya boleh buat balik. Terlupa nak save, boleh buat semula. Bayangkan, awak tengah set up, awak baru dapat device baru, awak tengah kerja, dah dapat device baru, tengah set up, dah boleh run cantik, okey bagi tahu bos, okey bos dah boleh run apa semua. Okey, so hari tu maybe daripada pagi sampai tengah hari awak buat configuration, so petang tu kita test run apa semua, okey dah boleh run, so dah boleh running macam biasa. Dan petang tu awak pun balik esok pagi, nak run balik, semua configuration dah hilang. So, nak kena buat apa? Kena configure balik. Awak ingat configuration bila time dah kerja tu sama macam configuration dalam lab? Memang tak lah. Kan configuration yang kita buat dalam lab ni kita akan configure based on exercise yang kita buat, apa benda yang kita belajar. So kalau macam banyak pun mungkin masa ujian ataupun final exam dia akan cover maybe the whole semester apa yang kita belajar, apa yang kita configure. Tapi bila kita kerja, maybe it will cover from awak belajar daripada semester 1 untuk sijil tu sampailah awak SEM 5 ataupun SEM 6 yang awak belajar masa awak OJT. Mungkin ada benda yang tak belajar kat institut, belajar kat tempat LI. Semua benda yang awak belajar semua tu perlu dikonfigure. Dan configuration ni hilang, kena buat semula. So yang ni is very important lah. Dalam packet tracer tak ada masalah, tapi in real device memang kena configure. Okay, dan kita dah tengok 3. So next one is show interface. Show interface ni will show the interface yang ada lah. Okay, this is all the interfaces. Banyak pula. Saya copy. Okay. Bawah ni. So this is show interfaces ni. Dia akan terangkan setiap interface lah. Interface is up, protocol is up, hardware dia, what type of hardware is it, gigabit Ethernet, fast Ethernet, address dia, this is in hexadecimal kalau saya tak silap. Okay, then this is the internet address, this is the MTU, bandwidth, okay, berapa kilobyte, this is the delay, reliability, load, okay, transmission load, receiver load, encapsulation type, loopback ada tak, okay, apa dia punya communication, full duplex, media type, dia pakai RJ45, okay, hub type, okay, ERP, last input, output, semua benda ni lah, traffic, okay, untuk gigabit 00. So gigabit 01 pun sama, gigabit dan serial pun sama, okay, serial 00, serial 001, okay, kemudian VLAN, okay, so semua interface yang ada pada device tersebut bila kita run
show interface, dia akan display all the interface yang ada dalam router. Dan last is show IP interface. Yang ni pun lebih kurang sama macam show interface, tapi dia akan fokus kepada IP addressing lah, IP addressing yang ada pada interface. So saya tak copy paste lah benda yang hampir sama ni. Alright, so ni yang saya tunjuk tadi lah. Bila show IP route dia akan keluar benda ni. Okay, so saya skip. Okay, untuk IPv6 pun sama. Okay, show IP cuma dia akan tambah show IP v6 interface brief, show IP v6 route, show IP v6 interface gigabit Ethernet kosong. So dia akan terus kepada interface tersebut. Okay, cuma untuk IPv6 ni saya tak go in detail. Nanti awak pening IPv4, IPv6 apa semua. So kita concentrate kat IPv4 je dulu. Okay. So this is untuk filter command lah. So filter command, show running config. Kita nak tengok bahagian apa je. Nak tengok line, section line VTY. So kita boleh, dia akan display line VTY je. So IP interface brief. So dia akan tunjukkan IP interface yang macam awal tadi. So yang ni kalau filter, show IP interface include up. So dia akan tunjukkan yang interface yang up je. Interface yang down dia tak display. Then this is history. So kalau saya type kat sini, show history. Show history ni dia akan tunjukkan command. Okay, dia akan tunjukkan command, last command yang saya type. Okay, yang last command yang saya type pada waktu device tu enable. Once device ni disable, okay, saya enablekan balik. So dia hanya akan display history waktu device tu enable yang baru. Okay, yang enable sebelum ni dia dah disable, dia dah tak display lah. Dia sama je kalau perasan command dalam Linux history kan. Bila kita nak tengok kita punya command yang sebelum ni, kita type history, dia akan tunjukkan all the history command yang kita type sebelum ni. So dalam router, dalam switch pun sama. Okay, sebab apa? It's based on the same kernel, Linux kernel, same structure. So dia punya command dia pun memang ala-ala Linux sikit. So bila kita run show history ni, dia akan tunjukkan history lah yang kita type. Okay, so ni sebenarnya cover topik 2 minggu lepas yang saya skip. So kita akan sambung dengan topik yang the next topik. Okay, saya nak habiskan this chapter. Cuma sekarang ni 10.14. Kita break dalam 5 minit dulu boleh? Dah sejam kan? Kita break dalam 5 minit dulu. Hari ni saya rasa kita akan stop kelas dalam pukul 11 macam tu. So kita cover dalam 2 jam hari ni. Okay. So saya break dalam 5 minit. 10.20 kita sambung. Okay.
Alright, so kita sambung kita sambung kita punya kelas. Alright, so Pavitra ada? Ya, Encik ada. Kenapa awak hantar gambar dalam assignment? Ke tersalah hantar? Nanti tengok balik Ya, Encik. Alright, so kita sambung kita punya configuration. Okay, tadi kita dah habis cover, kita revise basic configuration. Kemudian kita tengok kita punya kita tengok kita punya command, macam mana kita nak check kita punya configuration. Okay, show interface, show IP route, show running config, show startup config. So kita sambung sikit lagi kita punya topik yang seterusnya berkenaan dengan router, okay, routing concept. So topik yang seterusnya will cover on routing decision. Okay, kejap lagi kita buat testing. Okay, routing decision, switching packet between the network. So routing bila dia berjalan, okay, router is a layer 3 device. So it will run on layer 3 lah, dia akan lalu layer 3 ni untuk pergi ke dia punya destination. So macam yang kita tahu, kita punya host is on layer 7 sebab dia application layer. Okay, application, session, ni apa ni? Okay, application, session, transport, network, application, session. Sorry. P apa Saya lupa. P apa? Layer 7 is application layer. Layer 6 is what layer? Siapa ingat? Presentation layer. Okay. This is session layer. This is transport layer. This is network layer, data link layer, and this is the physical link layer. So dia duduk kat layer 3, okay, the network layer untuk router. So untuk host is application layer. So semua application yang awak ada Word, Excel, PowerPoint, email, awak punya tu semua duduk kat layer 7 awak punya host lah, sebab tu kita boleh guna kita punya application, software dan sebagainya. Okay, so bila dia hantar data daripada source to destination, so it will go through apa yang kita panggil packet encapsulation and decapsulation process. So daripada layer 7 ni dia nak turun pergi ke layer 1. Layer 1 is the awak punya medium lah, awak punya cabling, awak punya wifi. So semua duduk kat layer 1 ni. So dia akan lalu layer 1 pergi ke layer 1 ni dan dia akan sampai kat layer 3 untuk router ni proses. Okay, so sampai router ni proses, dia akan pergi ke next router sampailah ke next device lah. So this is the router switching function. So kalau dia ada switch kat tengah ni, ataupun dia ada switch kat sini, so daripada layer 1 dia akan naik pergi ke switch ni. Switch is operated at layer 2, kemudian dia akan turun balik dan dia akan naik balik pergi layer 3 untuk dia jumpa router R1. Okay, so how router send packet, macam saya cakap tadi lah punya slide kan. PC1 want to send
packet to PC2. So because PC2 is on different network, I will encapsulate the packet and set it to the router on my network. Let me find that MAC address. So dia akan cari dia punya, this is the router ni punya MAC address. This is the source MAC address. This is the source IP address. This will be the destination IP address. So this is the packet lah, packet yang akan melalui medium ni. So this will be IP field. This is the data lah, data yang akan ada. This is maybe the trailer, header, CRC dan sebagainya lah. So yang ni saya tak detailkan sangat sebab biasa bila level 5 ataupun degree level yang kita akan go deep lah dalam bila kita tengok benda ni. So daripada PC1 dia akan hantar ke R1, so dia akan kita akan panggil forward to next hop. So maksudnya daripada sini dia akan hop ke sini, dia akan hop ke sini, dia akan hop ke sini, dia akan hop ke sini. So R1 will forward the packet to PC2. So daripada PC1 dia akan pergi ke R1. So dekat R1 ni dia punya packet ni dia dah jadi destination MAC address is this one. So source dia adalah daripada dia lah. Kemudian source IP adalah sender, destination IP adalah receiver. MAC address akan berubah-ubah ikut device yang dia akan pergi. IP address will still fix the sender and the receiver. Okay, the source and the destination punya IP. So yang ni dia punya data yang akan ada dalam dia lah. So macam mana sebenarnya routing table tu? So lebih kurang macam ni lah. So daripada network 192.168.1.0, okay, so this is the network lah, 192.168.1.0. Okay, kalau nak pergi ke network yang sama daripada sini ke sini, so hop dia adalah kosong lah. Okay, directly connected. So sebab tu dia cakap this is directly connected. Exit interface dia kosong-kosong. So daripada sini dengan sini, so this is the exit interface, this is the IP address. So daripada router R1 nak pergi ke 192.168.2.0, daripada sini nak pergi ke network ni, okay. So this is also directly connected dengan router R1. So dia punya exit interface dia keluar melalui sini, sebab tu dia directly connected. Dan kita tengok daripada router R1 dia nak pergi ke network 192.168.3.0, this network, okay. So dia perlu hop sekali. So daripada sini dia perlu pergi ke sini. Okay, sebab tu dia ada one hop. So next hop IP address, so daripada sini IP dia 192.168.2.1. Next hop IP is 192.168.2.2 IP ni. So sebab tu ini adalah next hop IP, exit interface dia FA00. This is the exit interface. Exit interface adalah interface yang dia keluar. Next hop IP adalah IP address untuk port yang dia akan masuk. Okay, so this is the next hop IP. This is the exit interface. Kemudian untuk dia pergi ke network ni 192.168.4.0, okay, so dia akan pergi dua hop. Daripada sini 1, 2. So baru dia sampai ke this network. So sebab tu dia ada dua hop. So next hop IP adalah daripada sini dia hop yang pertama tu ini adalah IP dia 192.168.2.2 kat sini. Okay, so exit interface is FA01. So this is the first routing table untuk router R1 ni lah. Bila pergi kat router R2, so routing table dia akan based on R2 lah. So daripada R2, dia punya directly connected adalah network ni 192.168.2.0, okay, dengan 192.168.3.0. This one and this one. So both are directly connected, both are
hop dia 0 and 0 untuk router R2. Ada tak kat sini? Router R2. So, 0, 0. So, this is directly connected. Dia nak pergi ke network ni, so one hop, exit interface dia, daripada sini, dia perlu keluar. Daripada sini, dia perlu keluar ke sini. So, yang ni salah ni 192.168. Dia next hop IP dia dekat sini. So 192.168.2.1. Okay, bukan 3.1 kan, 2.1. Okay, untuk pergi ke network ni. Dan yang ni 192.168.4.0 daripada sini dia nak pergi ke network ni. So dia akan pergi ke sini. So next hop IP dia is 192.168.3.0. So exit interface dia F000. Yang ni exit interface dia FA00. So yang ni saya tak boleh ubah sebab ni slide Cisco. So memang Cisco punya slide yang ada error. So kena be careful lah. Kalau saya explain, saya akan explain lah. So kalau awak jumpa slide ni kat mana-mana, kat internet ke apa, WhatsApp study, boleh jadi haywire jugalah. Okay. Sebab tiba-tiba 3.1 tu kat sini. Dia keluar ke sini tapi dia nak bagi network ni. Memang macam mana dia nak pusing kan. So yang ni ada salah sikit lah. So nanti boleh remark. Saya annotate sini. Ni boleh kat ni. So ni tiga ni sebenarnya 2 lah. Right. So next bila dia pergi ke router R3 pun sama. Kat router R3 192.168.1 dia nak pergi ke network ni. Exit interface dia ini baru betul 192.168.3.1. So dia punya exit interface dia kat sini. So dia punya exit interface dia kat sini. Dia punya next hop IP dia yang ni 192.168.3.1. So dia nak pergi ke network ni. So next hop IP dia sama, exit interface dia sama, tapi dia one hop saja. Kemudian router ni, this is directly connected, this is directly connected. So that is routing table. The routing table is based on the router itself lah. Apa yang connected dengan dia. And kalau dia nak pergi ke network yang bukan directly connected dengan dia, dia akan dapatkan information. Kalau secara default, okay, bila starting, kalau kita balik kepada router R1 ni, kita akan jumpa bila router tu on, dia hanya akan ada ni je. 2 ni. Yang directly connected dengan dia. Yang bukan directly connected dengan dia, dia akan isi selepas dia dapat information daripada router-router yang bersambung dengan dia. Device-device yang bersambung dengan dia. Router R2, router R3. So dia akan dapatkan information daripada both that router, apa network yang is directly connected dengan dia, dan dia akan compare dengan dia punya routing table, apa benda yang tak ada dengan dia. So dia akan dapat, contoh dia dapat jawapan daripada router R2. Okey, router R2 bagi tahu network 192.168.2.0 is directly connected dengan dia. Okay, and 192.168.3.0 is directly connected dengan dia. So bila
router R1 ni dapat information daripada router R2 yang 2.0 ni is directly connected dengan dia. So dia tengok dia punya routing table, dia pun is directly connected dengan network yang sama. So maksudnya the medium is yang connected R1 dengan R2 ni adalah dalam network yang sama. Okay. So kemudian router R2 pun bagi tahu 192.168.3.0 ni pun dalam network yang sama. So router R1 ni dia akan faham yang 192.163 ni berada pada network yang sama dengan router R2. So hop dia adalah satu je. And dia punya next hop IP adalah port yang IP yang bersambung dengan router R2. Okay, exit interface adalah exit interface dia lah. Okay, sama juga dengan network 192.168.4.0. Memang awal-awal kalau tak biasa memang pening sikit, tapi lama-lama bila kita study balik slide ni, kita tengok dia punya hop, dia punya IP address, dia punya interface, kita akan nampak. Dan biasanya, saya memang suka bagi diagram macam ni, okay. Dan saya akan bagi table untuk setiap router R1, R2, R3 ni, okay. Dan saya akan minta awak isi dalam ujian ataupun final exam. Biasanya memang ada. Supaya untuk awak faham routing decision and routing table dia macam mana dia berfungsi. Paket ni taklah. Paket ni memang ke laut lah nanti. Dengan upcache ni, kita akan fokus kat routing table. Okay. So, kalau tak faham, tanya. Saya akan cuba explain lah. Mungkin kita akan lukis diagram lain dan sebagainya untuk buat comparison supaya awak nampak dengan lebih jelas. Okay. Contoh, ada satu lagi router kat sini. Yang ni sambung kat sini, yang ni sambung dekat sini. Lepas tu, ni sambung pula kat sini. So, dia punya routing table R1, R2, R3, R4 ni mungkin dia akan beza sikit lah. Okay. So, this is R2, this is R3. Okay. So, routing decision, apa yang router tu buat, packet arrive on interface. Router search the routing table for mesh. Okay, does the destination IP address match the subnet of the directly connected? Kalau yes, so dia akan check and dia akan forward lah. Kalau tak, dia akan encapsulate the packet, okay, and dia akan forward pergi next hop melalui dia punya exit interface. Kalau bukan dekat remote network, bukan directly connected, mungkin dia berada di luar daripada network. Is there a gateway of last resort available? Maksudnya dia keluar daripada router tu, mungkin pergi ke network yang lain. Kalau ya, yes. Kalau tak, router tu akan buang packet tu, dia akan drop the packet dan dia tak akan forward lagi that packet. This is the routing decision. Biasanya saya tak tanya sangatlah benda ni. So we are more on the configuration side lah. Okay. Yang ni kalau on degree level ataupun tahap 5 kena faham lah, kena study benda tu. Okay. So dalam router, dalam routing, dia ada apa yang kita panggil path determination. Path ni laluan lah. Okay. Best path is selected by routing protocol based on the value or metric it used to determine the distance to reach the network. Okay. The metric is the value used to measure the distance to a given network. Best path to a network is path with the lowest metric. Biasalah. Sekarang ni nak pergi mana-mana pun pakai Waze kan, pakai Google Map dan sebagainya. Why? Sebab kita nak cari laluan yang terbaik. Okay, the best path with the lowest metric. Kita nak cari the fastest route or maybe laluan yang tak ada jam dan sebagainya lah. So sama juga dengan router. Kita nak cari
laluan yang paling cepatlah untuk maklumat tu sampai. Kenapa? Sebab kalau lambat, awak boleh bayangkan bila guna rangkaian, bila guna network, dia ada delay, dia slow, lambat nak buka benda, send lambat sampai. So, semua tu affect the performance of the network lah. Minggu yang pertama dulu kita tengok kan, network must be reliable, must be available. So, semua benda tu kena capai lah. Sebab tu, best path ni is a standard lah. Dia memang akan cari laluan yang terbaik untuk dia lalu. So dynamic routing protocol use their own rule and metric to build and update the routing table. Dalam routing configuration kita ada dua lah. Kita akan ada static routing dan kita akan ada dynamic routing. So to make it simple, static routing ni is manual lah, secara manual. Macam kita set IP kan, secara static IP is manually configure kita punya IP address. And bila dynamic ni, kalau IP kita set auto, DCP yang bagi. Kalau router, protokol tu yang akan calculate and tetapkan and pilih dia punya laluan kaedah macam mana yang paling sesuai untuk hantar data lah. So, dynamic routing protocol yang kita akan belajar is yang pertama RIP lah, kita panggil routing information protocol. This is based on hop count, berapa hop, berapa kali dia akan jumpa router yang lain sampai ke destination. Okay, that is based on hop count. Kemudian kita akan ada juga apa yang kita panggil OSPF, Open Shortest Path First, cost based on cumulative bandwidth from source to destination. So yang ni dia akan kira, okay, laluan mana yang paling cepat dan pantas, kurang trafik dan sebagainya. Okay, so this is OSPF. Kemudian yang ketiga is Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. So dia akan tengok bandwidth, dia akan tengok delay, dia akan tengok load, dia akan tengok reliability on that network sebelum dia hantar dan sebelum dia lalu. So both three menggunakan protokol yang berbeza, calculation yang berbeza untuk penghantaran data. So sebenarnya ketiga-tiga ada dia punya pro and con lah untuk kita guna, and usually lebih mudah untuk guna dynamic routing protocol between static routing protocol lah. So tak apa, nanti yang tu kita akan tengok masa kita dah start dengan routing protocol. So load balancing, where a router has two or more paths to a destination with equal cost metric. The router forward the packet using both paths equally. So equal cost load balancing can improve the network performance. Equal cost load balancing can be configured to use both dynamic routing protocol and static routing protocol. Yang ni kita akan tengok nantilah bila kita dah selepas belajar kita punya routing protocol semua. So kita akan tengok macam mana kita buat load balancing lah supaya load tu sama between all those router lah. Okay, server pun kita biasa buat load balancing, kita buat primary, secondary router, server. So benda yang sama lah, semua benda kita kena balance lah. Kalau tidak, satu overwork and satu lagi underwork dan boleh mengakibatkan device yang overwork tu tak bertahan lama. Okay, so what is administrative distance? Okay, administrative distance ni adalah metrik yang digunakan oleh router untuk measure routing protokol yang digunakan. Okay, the lower the AD, the lower the administrative distance, the better the path is lah. Okay, sebab tu kalau kita tengok connected ni kosong, sebab dia directly connected dengan router tu, memang sebab tu dia punya AD dia kosong. And static routing
has the lowest administrative distance sebab kita tak perlu, router tu tak perlu buat decision untuk pilih mana path yang sesuai. Static routing, kita dah define kat router ni, nak pergi sini, ini exit interface dia, ini laluan dia, lalu sini. So sebab tu administrative distance dia kecil. Tapi kalau ERP, kalau OSPF, kalau RIP, okay, dia punya administrative distance dia agak besar sebab router ni perlukan sedikit masa untuk dia buat calculation, untuk dia guna protokol yang kita dah setting tu untuk dia measure mana laluan yang paling sesuai untuk penghantaran data. So dia ada pro and con lah bila kita, macam saya cakap tadi, bila kita guna dynamic ataupun static routing. Tapi untuk static routing, smaller network should be fine, tak ada masalah. Tapi bila awak kerja company yang besar, kilang ke apa dan sebagainya, laluan daripada router tu nak pergi ke salah satu device banyak, okay, so memang matilah guna static routing ni. Sebab apa? Semua laluan tu nak kena di manually configure. Okay, once kita cabut that device, that router, that switch, we have to reconfigure the whole thing. Satu network tu nak kena configure. So biasanya we will go for dynamic routing protocol lah. Okay, configure sekali, letak. So bila ada perubahan dan sebagainya pun dia akan buat, dia akan measure sendirilah. So that is a better option, tapi dia macam cakap lah, dia ada pro and con. Okay. So that is the topic for, saya tengok kejap adakah saya perlu masuk ke next slide ataupun kita pergi ke Netacare. Okay, this is the operation. Okay, so untuk operation ni saya sambung nanti sebab saya janji nak habiskan pukul 11 kan. So untuk hari ni, okay, saya skip dulu. Untuk hari ini saya akan pergi ke awak punya share. Okay, so this is the netacare.com. Kalau tak silap saya dah check semua orang dah ada dia punya account. So please lepas ni login to your account. Okay, bila dah login, so saya dah create. So this is DTK. So yang ni kelas awak lah, ada 2 kelas. Okay. So kalau saya tengok semua dah login, so should be tak ada masalah lah. Okay, so minggu ni kita akan buat topik yang pertama. So saya buka dulu satu slide, kelas A, kelas B pun benda yang sama lah. Okay, so untuk this week, okay, untuk minggu ni dan minggu depan, sebab minggu depan saya tak ada kan, so saya bagi nota, saya dah pre-recorded session. So this exercise saya buka 2 minggu, okay, start daripada minggu ni, minggu depan, minggu last is minggu yang awal Muharram, Maulidur Rasul tu, 19 Oktober. So
Saya tunjuk macam mana awak view. So, okay, this is your view. View bila awak buka ni, so awak akan nampak ni. Okay, so please go through. Okay, module 1 to 3 basic network connectivity and communication. Okay, tapi sebelum tu baca ni lah, first time in course, user resource, system test ni, please go through lah. Then go to module 1 to 3 basic network connectivity and communication. Go to dia punya course content, dia akan buka. Okay, so please go through topic 1, 2 and 3. Okay, dia ada 17. Okay, so please go through module 1, module 2 and module 3. Okay, module 3 adalah berkenaan dengan protokol ni, data encapsulation, data access, benda tu. This is basic switch and device configuration. Command-command yang kita buat sebelum ni. Okay, so this will cover in modul 2 and modul 1 is on packet tracer. So dia akan lebih banyak cerita part basic introduction lah for topic 1, 2 and 3. So habis dia topik 1, 2 and 3, okay, so ada quiz yang macam exam lah. Dia tak adalah exam, dia macam quiz lah. So this quiz kejap lagi saya activate. So tolong tolong baca ni dulu. Okay, study this chapter 1, 2 and 3 and awak boleh jawab modul 1 to 3 basic network connectivity and communication exam. Kejap lagi saya akan saya akan aktifkan this assessment untuk 2 minggu. So boleh jawab and siap submit, dia akan automatically record your marks. Macam contoh saya ada kelas DDK ni, so dia akan automatically record dia punya diorang punya marks. So this is the inilah minggu ni saya dah buka yang ketiga ni. So yang kedua ni masih ada lagi yang tak jawab. So siap ni dia akan terus keluar dia punya result. So macam kelas awak, okay, saya dah bincang dengan Cik Nafi. So kelas awak ni untuk topik, sorry ni DDK. Untuk topik, dia akan kita ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. So 1, 3, 4, 7, 8, 10, okay, 1 sampai 10 ni saya akan ambil sebagai tugasan awak nanti. So bila awak complete daripada modul 1 sampai modul 10, kita akan attach dengan muka depan tugasan, kita akan treat ni sebagai tugasan. So exam ni is macam tugasan awak lah. Okay, 3 ni. Dan modul 11 sampai 17 ni, 1, 2, 3 ni will be bawah Cik Nafi. Bawah subjek network security. Dia akan jadikan sebagai tugasan juga. So ada 17 modul ni kita akan pecah kepada 2 subjek lah untuk awak punya tugasan. So tugasan teori awak 1 dah cover dalam paket. 1 lagi saya akan bagi nanti lepas kita dah cover IP addressing dengan subnetting lah. Kita dah cover IP addressing dengan subnetting. So saya akan bagi assignment yang untuk macam awak buat latihan lah IP addressing dengan subnetting. Okay, so untuk hari ini saya akan
saya akan terus buka awak punya activation. So apa pula dia punya basic network connectivity and communication. Okay, so dah ambil ni. So saya buka daripada hari ni, waktu sekarang, sampailah 19 hari bulan sebelum pukul 10 pagi. Okay, so 10 pagi dia ni lah, dia akan disable. So awak dah tak boleh nak jawab lah. So kalau tiba-tiba tertekan masa tengah jawab exam tu tertekan tutup ke ataupun dia terdisconnect ke apa, dia akan jadi incomplete. Bila awak buka awak dah tak boleh nak jawab. So boleh maklum kat saya akan re-enable balik awak punya exam tadi. Okay, so this will be assigned to all. So saya create. So should be awak dah boleh view lah assessment tadi. So this is kelas A. Next will be kelas B. Okay, tarikh yang sama 19 pukul 10. Okay, done. So kedua-dua kelas nanti boleh access lah. Boleh access awak punya modul 1. Go through this modul 1 hingga modul 3, walaupun saya dah cover tapi please go through dan jawab this exercise lah. Dia macam quiz je, ada 20 ke 30 soalan macam tu lah. Modul 1 hingga 3 ni. So dia akan cover 3 modul. Basic, network connectivity and communication. So once dah lengkap, awak boleh tengok awak punya grade, awak tekan grade, dia akan keluar kat sini lah. Okay, dia akan keluar kat sini, tapi awak boleh tengok awak punya je lah. Bukan semua orang punya markah, saya je yang boleh tengok sini. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Saya janji nak tamatkan kelas pukul 11. So sekarang ni dah pukul 11. Okay, tepat pukul 11. So saya stop sharing kejap. So ada persoalan sebelum kita habiskan? Semua orang masih ada ke tak? Kalau ada, tolong tekan 3. Tak ada? Siapa yang tak ada? Tak ada soalan. Okay. So kalau tak ada soalan, saya stop kat sini. Minggu depan, saya akan aktifkan video kelas tu dalam channel waktu yang sama, pukul 9. Okay, saya akan pre-recorded awal, tapi saya akan, video tu hanya akan available hari Selasa minggu depan pukul 9. So selepas pukul 9 tu awak dah boleh view lah. Saya akan cover IP addressing and subnetting. Tengok lah kalau sempat, kalau tak saya akan pecah kepada 2 video macam tu lah.
akan cover sejam setengah saja supaya dia tak besar sangat saiz. Okay, so kalau tak ada apa-apa dah, itu sahaja, and kita jumpa 19 hari bulan Oktober nanti untuk the next class. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.